प्रोग्राम पे आसलु कि ब्लॉग कर मूड नाला पलि आस चांदीबाली सी बीच को पानी बहुत दूर अच्छी पूरा सपोर्ट साइड पानी अच्छी तो ये चली चली जाऊँ मो झारी गुड़ा सब आस चलो आपको पूरा सी बीच पाखे देखा गुड़ा सब शामुकार ये गुड़ा खोल गुड़ा ये देखते पानी पूरा पलैची ए जाऊँ चलते केते दूर जापार देखेबी एक्चुअली बेसी लोक ना सेपट साइड जहाँ 20-30 लोक देखा एपटे 4-5टा बस जड़े 2 जन बेसी लोक ना आम जाऊँ भितर केते भर जाऊँ देखा आ फास्ट टाइम मोर एक्सपीरियंस मत तो बहुत बढ़िया लगुच आपको केमती लगुच जनइबे आम पल्टन गुड़ा ये आस पचर अच्छा एक्चुअली पूरी सी बीचटा पूरा अलग पानी दिन बेले पलैची कहते कौन 15 दिन पाखापाखि से पानी थी सेपट साइड तो अब तो पानी ना एवं देखो तो एगुड़ा टे पानी पानी देखागला केते जन जापार देखो आम भी धीरे धीरे आसगला एपटे चलो आगे आगू 1 किलोमीटर पाखे चलिक आसलु पानी अभी जाए ना 1 किलोमीटर बाकी अच्छी बाबू चली एतक तो आस चप्पल गुड़ा हाथ में धरवा आ चलचु ए देख आस केते दूर चलिया पड़ो देखा देखते चढ़ई गुड़ा देखापी आमर पल्टन गुड़ा 2टा गेंडा धरते रुहतु 2 किलोमीटर पाखे चलिक आसलु हेल्ले भी अभी पानी पाइनु आगे आगू जाऊँ लोक तो पलैले बहुत पलाउं ये केतटा अच्छा जाऊँ देखा गेंडा 2टा 20 जन रोचे पानी दरकार जाऊँ आगू देखा कौन हो कौन कौन जंतु देखा मिलूँ नहीं जाए ये माने जो बग स्टाइल खाली डेगी ये कर कैमेरा जमा देख मोबाइल में रेकर्डिंग करके आपको अटैच करेंगे देखिदे देखो जेलीफिश कादुआ गला रास्ता पानी धीरे धीरे सफा हो फास्ट टाइम शुणी पानी गुड़ा पड़े फास्ट टाइम लाइव देखी लोक बहुत दूर को भी जाऊँ सेपटे आम तो नॉर्मली आसलु बुलापी जस्ट बुलिकी पलैबू ए फोटोशूट भी चलती
ଦୁଇଟା ତାଙ୍କର ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଗେଣ୍ଡା ପକେଇବାରେ। ଏବେ ଆମ ଲୋକନାଥ ଏଇ ପାଣିଟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ମିଠା ଲାଗୁଛି ନା ଲୁଣିଆ ଲାଗୁଛି। ଶୁଙ୍ଘିକି କହିଦେଲା ସଲ୍ଟି 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 ଲାଗୁଛି। ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ତ ମଇଳା ପାଣି କରିଦେଉଛି ଆଉ କେମିତି କେଜାଣି ସଲ୍ଟି ସଲ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ଟିକେ ପଇସା ପଡ଼ିଦେଲା କଥା କିଛି ଲାଭ ଲାଷ୍ଟରେ ଚପଲ ଧରିକି ବୁଲୁଛି ଏମିତି। ଆଉ ଇଏ ଆମ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦୁଇଟା। ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ହେଲେ ଚାନ୍ଦିପୁର ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଅପରାଧିକି ପଳାନ୍ତୁ। କମିଗଲାଣି ବହୁତ କମ୍ ନାଇଁ ଯୋଉଠି ଥିଲା ଯେତିକି କମିଗଲେ ପୁରା। ନାହିଁ ଜମା। ଯଦି ଏଠିକି ଆସିବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀକୁ ନେଇକି ଆସିବେ। ଲୋକନାଥର ମା ତାକୁ ହିଣ୍ଟ ଦଉଛି ସାଥୀ କରିଛି ଆଣିକି ବୁଲେଇ ବି କହୁଛି। ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଆସିବ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଗୋଟେ ହାତର ଦୁଇ ହାତ କରାଯାଉଛି। ଗେଣ୍ଡା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚାଲୁଛି। ଗେଣ୍ଡା ନା ଶାମୁକା ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆମର ଗେଣ୍ଡା କହୁଛୁ, ଜଣେ କହୁଛି ଶାମୁକା, ଜଣେ କହୁଛି ଗେଣ୍ଡା। ଲୋକନାଥ କିଟା ବୋଇଲେ ଗେଣ୍ଡା ନା ଶାମୁକା? ଯୋଉ ଗେଣ୍ଡାଟା ଦେଖୁଛୁ ତା ନାଁଟା କ'ଣ ହାତରେ କ'ଣ? ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍ କହୁଛି କମିନେଲା ଗ୍ଲାଣ୍ଡିଫର୍ମିସ୍। ଇଏ ହେଉଛି ଆନିମଲ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍। ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଇମାମି କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ଗୋଟେ। ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ବି ଆସିଛି। ତ ଯାଉଛି ବୁଲିକି ଆସିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବାଟରେ କେଉଁଠି ତ ଏବେ ରହିବାର ପ୍ଲାନ୍ ନାହିଁ, ସିଧା ପଳେଇବୁ ଭାବୁଛୁ। ଆଉ ଏବେ ବି ସି ବିଚ୍ ସରିନି, ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ପାଣିଟା କିନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ନା ପାକିଗଲା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି। 5 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଚାଲିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଅଟକିବୁ ତ ଭାବିନୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇବୁ ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କରିକି ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଏବେ କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଏବେ ଲୋକ ବହୁତ କମିଗଲେଣି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଚାଲୁ ସିଧା ଇମାମି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଇମାମି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଇଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ତ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଜୋତା ରଖିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏ ଆଲାଉ ନାହିଁ ଟୋଟାଲି, ମାନେ କ୍ୟାମେରା ଭିତରକୁ ଗଲାନି, ଖାଲି ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟ ଭିତରକୁ ଗଲାନି। ତ ଦେଖୁଛୁ କେମିତି କ'ଣ ଭିତରକୁ, ତ ଖାଲି ବାହାରକୁ ହିଁ ଫଟୋ ଇଏ କରିବୁ, ଭିତରକୁ ନେଇପାରିବୁନି। ଚାଲ ଲୋକନାଥ ଦେଖବେ ମୋର ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଭିଜିଯିବ। হ্যাঁ ये हूँ जगन्नाथ मंदिर सीसीटीवी अंडर। आम जाऊँ ठाकुर दर्शन आसिक आपको चारिपट देखा।
ବାବୁକୁ ଜୋରେଇ ଦେବ ଇଏ ଗରମ ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ମନ୍ଦିରଟା ଚାରି ଉପରଟା ଦେଖିଲା ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖା ତଳଟା ତ ନାନା ଦେଖା ये एक्चुअली बालेश्वर जोड़ा इमामी जगन्नाथ मंदिर कहते एक्चुअली बहुत बढ़िया है मंदिरटा मोर फास्ट टाइम मुझे आज बहुत ये माने बसिली शांति लगला किसी नहीं आराम आप बसबार किसी प्रोब्लेम नहीं जगह को ठाक माने जो प्रति एटा अच्छी प्रति मत बहुत बढ़िया लगुच मुझे अच्छे बैक साइडटा फ्रंट पटे फोटो उठाइबा एक्चुअली मन फ्रंट मैंने ऊपर बस बेड़ उपर फोटो उठाइबा मन किंतु लोक किसी मानु ना सब फोटो उठाउछंती ये हूँ जगन्नाथ मंदिर पूरा फ्रंट दृश्य एवं आम घर को जाऊँ जदि आपको बच्चे वीडियो भल तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करदे थैंक यू।